Titi ADC hapangni bwkhakti ADC amchaini hamkraini bagwi Delhi thangwi hakotoni montri rokbai malaimani yagolo srang salo hasteni Maharaja Bir Bikram Birkhong kholao kifilei phaika Titi ADC ni CEM Purnochandra Jomatia tei Deputy CEM Animesh Deborma tei EM Komal Koloi tei EM Rajesh Tripura tei EM Chitranjan Deborma kifilei phaimani yagolo koktuma thumnai rokno Deputy CEM Tamo Saka khnai naidi Didi report Chumui TV. Thank you. Junto chini CM Sohosung Parjon Wong Maharaja Chini MDC Ronald Deborma Dilli ching official trip othangka Wong official trip kahamangka Jung chini Union Government ni Tribal Affairs Minister of State for Finance Manoj Chaudhary এবং দুইটা এমবেসি নি বড় বাইব জন্মা লেখা ব্রাজিল এমবেসি নি অ্যাম্বাসেডর এবং ইসরায়েলি এমবেসি নি যে চার্জ তংনাই ববাইব জন্মা লেখা এবং তিনি जों খুব খাতং থুলি মাসাও যে এডিসিনো তিনি ইন্টারন্যাশনাল লেভেলও রিকগনিশন রাখা হয়েছে বিনি বাগিনো সিএম এবং গ্রুপ অফ পিএম जों थांमानि जोंनो एम्बेसिओ सरकारि भाबेनो खूब बरम रवै जों आलोचना खालायखा एबं ब्राजिल हाय कान्ट्रीज बाय कल्चरल एक्सचेंज नाय स्पोर्ट्स एग्रिकल्चर एनिमल हस्बेंड्री रगो सामुं तांनानि कगलाम रंलायखा एबं फाइनाय 9 तारिख सेप्टेम्बर जों इंडो इजराइल प्रोजेक्ट नायनो बागे हरियाणावबो निमंत्रित अंखा आरोबो एडिसि हाफांनि पक्षे एग्रिकल्चर नि एकटा टीम जों थांनाय थांगे बाहायखाय इजरायली टेक्नोलॉजी बाय चिनियो एडिसि नि गोबां जागायाव जों सामुं तांनानै अमरकनो बायलेटरल कोऑपरेशन नि बिसिंथि जों खालायनाय सो तिनि तो आसक न हायचे एंड इट्स वेरी फ्रुटफुल जों प्रोजेक्ट रकबो जमा रखा प्रोजेक्ट रकनि गुड रेस्पॉन्स जों नि जों खाख्लायो एबं 1300 crores निर्मला सीतारामन जे और पैकेज घोषणा खालामनानै बरनति बो कगलामखा निश्चय सेंट्रल गवर्नमेंट विल लुक इनटू इट बाहायग्लाय एडिसि हाफांनो और आंग्रो गाहामग्लाय सामुं तांनानै अबतिबो जों कगलाम